set sa ato ang 4 packet tournament ha. Team Cebu City versus Team Dumanog. Winner versus winner ni format na to mga kaibigan ha. Winner versus winner. 4 teams ni. Winner versus winner and loser versus loser. Bukid. Nunel to serve. Bukid. Win. 2-0 na, 2-0. Bukid. Nunel to serve para 3. Win. 3-0 na sa ato ang first set sa ato ang 4 packet tournament ha. Team Cebu City versus Team Dumanog. 4-0 na kaibigan, 4-0. Servisyon no nila Makna para 5. Tuara, Baby Orle. Baka na. Tuara. Janlip, may bundak. Tuara. Nunil. Gipakamang si Jobert Persinas. Balikan oh. Wana, hawan pas kang manang. Kita Bos, ana to gamay boss ha. Di ana dia dapit bos di makita. Ana lang po, okay na. Serbisyo ko la po para ano. Bukid. Tok po di Sadam. Sound ni Nunil. Bukid. Pikhang ko la po dire overhead. Inside, ono 4, 3 point lead sa Team Dumanog sa atong game 1. Sa atong first set sa ato ang 4 packet tournament. Binumba sa area ni Jobert Persinas. Kariha. Baby Orle. Nunel. Buyok. Team Dumanog pouring in. Heavy loaded shots. Agay tora, south pang kulapo. Baby Orle again. Tok mo di Sadam. Agay di na matabang. Di makaon kaibigan. Makahilo. Okay na ato ang 4 packet tournament dire sa Sitio Bas Pirilos Karkar. Sponsored niyan ni Boss Nestor. Gatol ni sa iyang adlaw na tawhan. Happy birthday sa ato ang sponsor nga si Boss Nestor. Under ni sa Yads Casinillo Promotion. Shout out ni Boss Gilbert Jan Tanod-Tanod. Inatinda sa ato diha sa atong kiliran ha. Boss Junior Siarot, aka Kapitan Boss Marjon, Boss Joseph Ababa. Shout out. Lambahan na two-shot combination Baby Orle. Answered by Kulapo. Okay, ito Nunil. Wana, bill to bill na. Tuara. Overhead. Ay, Kulapo. Side out. Boss Ibik Tanyisa, shout out. Jules Alvarado, shout out. Boss Makoy Gabunada, yam-yamin. Natindan sa atong bakbakan diri sa atong kiliran. Joshua Mansira, shout out. Marjon Maglaway, shout out. Ni Boss Cindy Divis, amigo na to taga Dumanog. Shout out. Tuara. Sagang pa, lobo kayo. Gipikhan Jobert. Wana, gibas Nunil. Papart Eric Lasarte ug Manoy Eliser Traya sa Langtad Naga, shout out. Spotted na to dire si Manoy Eliser Traya inatindan sa atong bakbakan. Boss Ruli sa Dumanog, shout out. Inatindan sa atong bakbakan dire. Boss Ruli. Cebu City's ball. Mr. Explosive to serve. Para 3 agay tora. Kini, fire in the hole. Awana. Post gayng depensa sa Team Cebu City. Gidakdakag bato ni Janlip. Janlip to serve. Yay. Baby Orle batang may laban, may bagnos.
Tayay, kanto, tiradang Nunilo. Bibir ni. Agay, pukot kaibigan. Side out ha, side out. Bukay, Des. Okay na atong 4 packet tournament diri sa Sitio Bas sa Perelos Karkar. Winner versus winner atong format ani. Ang makadaog ani maoy modua sa finals ug sa modaog sa second set. Adunay second set ani. Tangigang Nunilo. Nunil again. Tok mo di sa damla. Kab Nunil. Agila. Janlip. Higaw. Nice teamwork shown by Team Dumanog. Agay! Away. 5-2 na 3-point lead na sa Team Dumanog sa atong game 1 na. Best of 3 niya ato ang elimination round sa ato ang 4 packet tournament with winner versus winner format. Size 2 na, change court na kaibigan. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar, Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap ug ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Madel Gina Barbecue mga kaibigan diya sa Giso, Mandawi. Antuan ninyo ang lamian nga barbecue. Janlip, agay wa kadating, side out. Cebu City's ball. Dos sides ang atong skora sa atong game 1 na. Servisyo Kulapo is the best. Kulapo to serve para 3. Jobert may pusing, may pabuto. Sahod pang Nunel. Two shot combination ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Gilatan si Jobert. Agay, kamang-kamang sa idol Kulapo. Gipakamang ni Janlip. Servisyo Batang May Laban para City. On the way. Sadam. Agay tok mo ni Janlip. Gangangan ang pack ni Janlip. Buwana. Good item. City 2 na. City 2. Team Dumanog is leaving Team Cebu City with 5 points. Agay kasod ang tira ni the team lefter Janlip. Side out Cebu City's ball. Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve para 3. Jobert again. Jobert, he beloaded shot. Out ball ang tira ni Nunel. 3. Kini para 4. Agay, tora. Kulapo. Pektos ni Kulapo. Gipakamang Nunel. Jobert, tora. Corner ang tirada. Kulapo again, he below the shots. Agay, tora. Laki ni. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Courtesy sa Tokmod ni Nunel Lamak na. Dumanog's ball. Janlip, the team lefter to serve para 8. Lobo gihatag ni Kulapo. Gipakaon ang team Dumanog. Ay, tora, pakaon pa ang mga tirada sa Team Cebu City. Out ball. 8-3 na kaibigan, 5-point lead sa Team Dumanog. Janlip to serve para 9. Pukot kaibigan, ilawom tanil miyagi, di madawat sa ahensya. Side out Cebu City's ball. The game breaker Sadam Forever to serve para 4. What a shot! Mamma mia! Grabe. Team Cebu City pouring in heavy loaded shots. To are answered by Team Dumanog. Agay taga kaibigan. Tuara, wana ni. Luka pa na ni. Ay, tuara, guba ng Bayis Putsukan. Ala babag na, wana. Giba na. 4-8. 4 against 8 in favor of Team Dumanog sa atong game 1 sa ato ang 4 packet tournament. Kulapo grabe pamusil Kulapo Win 5-8 na.
The lead is cut down to 3 points. Cinco otso. Team Cebu City to serve para Size. Okay, John Lip nabitay na. Size 8. Servisyo ni Sadam para City. Okay, Jobert. Tuara, grabe ha. Uy, thrown with bad intention. Shots made by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo Sadam forever. Tuara Lobo. Gipikhang Sadam. Lakriha. Out. Batang may laban. Kulapo is the best. Ay, Kulapo! Muntik na. Agay! Uy, tuwaray na hayang dito. Nahayang, knockdown dito ha. Bisag wa may gus mula na knockdown ha. Oh, Pagan Civilian. 8-all na atong skor ha, 8-all. Kulapo. Kanlat Kulapo. Wana, namato na. Gibato na sa Team Cebu City. Ang balay sa Team Dumanog. 9-8 na. 9-8 Team Cebu City takes over the game with 1 point lead. Servisyo Sadam para Gis. 8-9 na atong mga score, mga kaibigan. Ay, Kulapo, 2-shot combination. Agay, kamang Kulapo eh. Napaluhod si Idol Kulapo. 8-9 atong score, 8-9. Domanogs ball. Otso 9, Nonel to serve para Iguales. Sadam to Bibiorle. Kulapo, pinaside beyond tirang Kulapo. Tuara. Jobert Lobo. Gipikang Nonel. Easy ball ba ha? Agay Kulapo, overhead. Out ball. Iguales 9, 9-all na kaibigan. Nonel to serve para Gis. Iguales 9 atong skor. Lobo gihatag ni Kulapo. John Lip binumba sa ere. Tora gitagak. Agay! Good. Susan Roses. Mamma mia. Lisura kwao na itong timbriha. Gis 9 na. Gis 9. May baos o gobertik ang Team Dumanog. Servisyo Nonel para 11 na ni. John Lip. Grabe. Grabe ang bundak John Lip. 11-9 na. 11-9. 2 point lead sa Team Dumanog. For the win na sa atong game 1 ng Team Dumanog. Best of 3 niya ito ang labanan na sa ato ang elimination round. Para daw sa game 1. Nonel to serve. Agay! Sayay gitagag tungod. Matabang ni Sadam. Okay, Team Dumanog wins game 1. Okay. Coming up next atong game 2 mga kaibigan, natangin ninyo.